Merci. On va commencer. Je me présente, c'est M. Jalal Sardin, enseignant en ISHB. Donc, on va commencer, Inch'Allah, dans ce semestre. Notre module, c'est l'éthique et déontologie. Et les propriétés intellectuelles et les brevets d'invention. Donc, on va parler sur plusieurs thématiques. On va commencer peut-être par, je vous transfère toujours les documents qui contiennent les définitions de l'éthique, les définitions, même les lois, même les lois de l'éthique dans l'université, même dans le milieu scientifique ou bien le milieu de l'université. Donc, mais le plus important dans ce module, je pense que c'est pas ça. C'est pas les définitions, c'est pas puisqu'on peut trouver toutes les définitions, on peut trouver tout dans l'internet et vous devez aller voir bien, faire un coup d'œil sur ça. Donc, notre module devient après, on s'intéresse beaucoup plus par les propriétés intellectuelles et les brevets d'invention. Donc, on va accentuer beaucoup plus sur les brevets, comment rédiger les brevets d'invention, et ça vous intéresse, je pense, et comment rédiger un mode de brevet, les conditions, comment faire ça, et puis vous devez faire aussi, vous devez rédiger comme mémoire de brevet dans la fin de semestre, Inch'Allah. Mais peut-être dans ce cours, on peut parler sur la déontologie et l'éthique et la philosophie de l'éthique dans ce cours, Inch'Allah. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Merci. Donc, on va commencer par on va faire. Donc, après, je vous laisse le temps pour faire des questions, bien pour poser des questions. On va commencer par je dois partager le partage. Le partage. Partager l'intégralité de l'écran. Très bien. Comme ça, partage. Très bien. Ne présentez plus votre écran. Reste visible. Bon. Très bien. Donc, discipline de la philosophie. Donc, la philosophie peut diviser par plusieurs axes ou bien plusieurs disciplines. C'est-à-dire, commençons par donc, c'est comme ça. La philosophie peut se diviser sur 3 disciplines. Les 3 disciplines de la philosophie sont 3 axes ou bien 3 on le trouve la philosophie. La première, c'est l'épistémologie.
épistémologie. La seconde, c'est l'ontologie. Ou bien, on laisse l'ontologie. Et par exemple, c'est l'axiologie. Donc, il y en a ces trois disciplines ou bien trois parties de la philosophie. Normalement, vous connaissez l'épistémologie, c'est l'étude. Aussi, l'épistémologie peut se subdiviser en deux parties. L'ontologie aussi, sciences de métaphysique, oui, peut-être si on peut subdiviser sur deux. Et l'axiologie aussi peut subdiviser en deux. Est-ce que partagez bien? Est-ce que vous voyez le partage? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Merci. Donc, la philosophie peut se subdiviser en trois disciplines ou bien trois parties. La première, c'est l'épistémologie, c'est l'ontologie et l'axiologie. Donc, il y en a trois sciences, ou bien c'est pas. Au début, on voit que la philosophie, c'est une science humaine. Oui, c'est une science humaine. Est-ce que aujourd'hui, dans nos jours, est-ce qu'il y a une différence entre les sciences humaines et les sciences techniques, ou bien les sciences économiques, ou bien les sciences politiques? Est-ce qu'on peut les séparer? On est capable de les séparer si on veut faire des vrais projets ou bien un projet complet. Non. Pourquoi? نقدر نهضر بالعربية معليش. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas des étrangers dans votre promotion? Oui. Il y a. Non, je pense pas. ما كانش. Vous pouvez parler en arabe, il n'y a pas de souci. اهضروا بالعربية ماشي مشكل. D'accord. Mais c'est parce que chaque partie يرتبط بواحد. إذا هضرنا على السوسيولوجي لازم نهضروا على حنا نكون في دومين تاع زعما على الإنسان. كل حاجة راح ترتبط بالإنسان، يعني أي دوما راح يكون مرتبط بالإنسان، سواء تكنيك ولا. Très bien. Voilà. Vous avez raison dans ce côté. Puisque, certes, كما قالت votre collègue, ما نقدروش نفصلوا l'être humain à la science technique ou bien même aujourd'hui qu'on voit comme science أنا je reformule ma question. toujours كاين علاقة بين العلوم التقنية اللي هي l'informatique ou bien technologie de l'information ou bien la technologie de l'information. Il y a une relation directe avec les sciences humaines. C'est-à-dire, si on veut faire par exemple des sites web, ou bien on veut faire une création, ou bien on veut faire un nouvel design, il y a une partie qui base sur la philosophie ou bien sur la philosophie basée sur ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Si on parle sur les designs, par exemple, il y a des critères objectifs, mais des critères basés sur des sciences. Il y a aussi des critères il y a des critères subjectifs. Les critères subjectifs جايين من l'être humain, c'est-à-dire des critères subjectifs, même des critères scientifiques. C'est-à-dire يعجبني كالكولار، يعجبني كال ديزاين، c'est-à-dire des critères يجوا من الاعجاب والله من la subjection تاع l'être humain d'un être humain. C'est ça. Donc il y en a toujours une relation directe. Il y a une relation directe entre la philosophie تاع l'être humain et les sciences techniques. C'est-à-dire surtout. D'accord. Donc la philosophie peut se diviser en trois parties. La première partie, normalement, vous le connaissez, c'est
Si on parle sur l'épistémologie, on doit pas, c'est-à-dire on peut les subdiviser sur deux parties aussi. Il y a l'étude de connaissance, étude de connaissance, et aussi l'étude l'éthique des sciences. C'est clair. On peut les subdiviser en deux. L'étude de connaissance, يعني يقراو على المعرفة وأوسي على الكريتيك تاع les sciences. Donc l'épistémologie, on a deux parties. Dans l'ontologie, c'est toujours l'ontologie, c'est une science de les religions et les métaphysiques. Donc, c'est une science de métaphysique. Science de métaphysique. Métaphysique. Monsieur, Oui. monsieur, كيفاش هذه étude des critiques des sciences؟ D'accord. Donc, في l'épistémologie, on a deux parties. البارتي الأولى l'étude de connaissance. نظرية كشغل نظرية المعرفة. C'est quoi la connaissance? Toujours, c'est un type de philosophie qui s'intéresse par les parties de la philosophie. La philosophie s'intéresse par donc la philosophie qui s'intéresse par les connaissances et la philosophie qui méthodologie des critiques, des critiques scientifiques. C'est-à-dire si on parle sur l'étude des critiques des sciences, ou bien on peut reformuler cette partie par l'étude des méthodologies des critiques, ou bien méthodologie de la recherche scientifique, ou bien la recherche des sciences, de l'information. C'est clair? Non, فهمتش مليح. وش معناها ليتيد دي كريتيك دي سيونس؟ هي كيفاش نلقاو، هي ليتيد نتاع هي دراسه جميع المواضيع المتعلقه بالانتقاد العلمي وبيان منهجيه البحث العلمي. دونك احنا عندنا منهجيه، هذه المنهجيه لازم يكون عندنا دي كريتيك توجور سيونتيفيك. كومون ايتيدي سا، كومون فير ليتيد، كومون كما قريتوها في الليسي نظريه البحث العلمي كيفاش تكون، اسكو تكون بالنقد تكون بالنقد توجور، صدير بالنقد سواء تكون جدليه ولا بالاستقصاء. تري بيان، سواء بالاستقصاء سواء بالجدل. كاين حوايج تكون بالجدل، كاين حوايج تكون بالاستقصاء، وكاين مسلمات. هذه دوكا كامل النظريات راهم الفلاسفه دوكا مام توجور في منهج تاع بحث علمي. لو كان ما ديرش في بدايه المقال العلمي تاعك واش رايح دير كوم دي جدل، لازم يكون سؤال جدلي ولا يكون سؤال استقصائي في البدايه تاع المقال تاعك العلمي. صدير راك رايح دير دراسه في المنهجيه تاعنا، مام في البروجي دو فان ديتيد تاعكم، مام في اي كتابه اي ورقه علميه لازم يكون فيها هذاك السؤال الاول. يعني واش رايحين يكون سؤال جدلي ولا سؤال استقصائي، ويكون سؤال استقصائي. من بعد نحطوا ثاني مسلمات، نحطوا نظريات. هذه الفرضيات يكون على شكل فرضيات ثانيه في البدايه تاع في المقدمه، في التقديم تاع الخدمه لي بروبليماتيك تاعك. لازم يكون في البروبليماتيك تاعك كاين هذاك السؤال الاستقصائي ولا السؤال الجدلي في البدايه، ومن بعد انت تبروفي في لافان. احنا جينيرالمون في سيونس تكنيك نبروفيوه بار دي اكسبيريونس. اذا كنا نحكوا على الشيمي ولا الفيزيك ولا فينومين بين فيزيك ولا شيميك، اذا كانت بروبليماتيك تاعنا عندها رولاسيون بلاتر اما تقدر تكون جدليه، يعني سؤال جدلي. واذا كان عندك كان بروغرام تاع
اذا كان عندك بروجرام، يعني عندك يعني ان بروجرام بور دوني دي سيرفيس، يقدر يكون فيه هذا لي كريتيك دي سيونس. سي كلار. داكور وي. دونك كيما راكم تشوفوا الفلسفه فيها بزاف حوايج. مي كاين اوتر شوز اللي هي في لونتولوجي. دونك عندنا بوكو بليس اون سانتيريس بار ليبستيمولوجي. عندنا اوتر اكس اللي هو لونتولوجي ما نشوفوش بزاف بيسك سي سيونس تاع لي ريليجيون اي لي سيونس ميتافيزيك. science des religions. Oui. Religion. Bon, l'axiologie, on s'intéresse par l'axe, dans l'axe de l'axiologie. L'axe اللي يهمنا في الكور تاعنا. L'axiologie, c'est un domaine de la philosophie qui s'intéresse par les sciences esthétiques et les sciences éthiques. هذا وين حطنا les sciences éthiques. C'est clair. Donc احنا ان شاء الله راح نشوف سيونس راح نعطيكم دي ديفينيسيون توجور. دونك نعاود نرجع لا فيلوزوفي، يعني يون تروا دومين دو لا فيلوزوفي. le premier domaine c'est on parle c'est l'épistémologie. C'est subdivisé en deux parties. Il y a les types de connaissances, les types de critiques des sciences. L'ontologie, sciences de métaphysique et sciences de religion. Et l'axiologie qui s'intéresse par les sciences esthétiques et les sciences éthiques. D'accord. Donc, on s'intéresse toujours par l'éthique. Donc l'éthique, il y en a des définitions. Toujours, il y en a des définitions. On s'intéresse toujours par l'éthique, mais dans notre module, il y en a deux parties. La première partie, c'est, comme c'est des définitions. L'éthique dans l'université, c'est quoi l'éthique, c'est la définition de l'éthique, la définition, et toutes les lois, toutes les lois de l'éthique universitaire. On parle l'éthique, نحكوا على l'éthique, donc نحكوا على الأخلاق ولا العلم تاع الأخلاق. science دي l'éthique هي علوم الأخلاق. هذا العلم وش فيه la première partie. احنا dans l'université, qu'est-ce qu'il y en a d'éthique? Si on parle d'éthique dans l'université. على السرقة العلمية وكامل. Très bien. Le plagiat. On parle sur le plagiat. Le plagiat, c'est le plagiat qui est réflexion de l'arrêté ministériel. Il y a un arrêté ministériel qui parle sur le plagiat. Donc, راح يحكي لك على البلاجيا في هذاك l'arrêté ministériel. Donc, c'est une loi définie par la communauté scientifique, même dans l'international. Il y a des logiciels. Donc, باش يشجعوا ou bien pour encourager les gens pour faire des travaux originaux. Comme ça, on peut faire des travaux originaux. Surtout donc dans nos jours, l'information, il y en a plusieurs informations dans l'internet. Donc, on peut faire les copier-coller, on peut plagier facilement, plus facile que d'autres périodes. À l'époque, peut-être, elle est difficile. C'est difficile pour avoir plusieurs thèses ou bien plusieurs travaux. Donc, avoir plusieurs travaux dans l'Internet, c'est pour ça, toujours encouragé de faire un taux de, c'est pas le taux le copier-coller, ou bien le taux le copier-coller, لازم يكون toujours moins que يقول لك باللي moins 30% moins
C'est pas toujours. Surtout l'internet, elle est pleine. Donc aujourd'hui, qui يقول لك باللي ما ديرليش 30% تاع كوبي كولي. Mais le problème, dans le copy colis, le pourcentage تاع le copy colis يقول لك 30%. Moi personnellement, je vois que 30%, c'est pas logique. Peut-être ça arrive à 40%. Pourquoi? Puisque si on trouve dans l'internet, aujourd'hui, à l'époque, il y a plusieurs travaux. Donc, comme on peut reformuler des paragraphes de manière, surtout dans les définitions. Si je veux définir, par exemple, un tel phénomène ou bien un tel phénomène, c'est pas logique qu'on peut faire de manière, n'utilise pas les 30% des mots. Surtout si on parle sur l'anglais ou bien surtout l'anglais. L'anglais, ما نقدرش ندير 30% نتاع الكوبي moins de 30% dans les définitions. Donc peut-être même si on traite les thématiques nouveaux, impossible. On peut dépasser à 30%. Mais si on veut traiter des problématiques anciennes, donc il y en a plusieurs gens qui ont travaillé sur ça. Donc on peut dépasser le 30% dans les définitions. Allez dans la rédaction vos travaux. احنا في الموديل تاعنا si on parle de sciences éthiques, le plagiat, c'est quoi les définitions, c'est quoi le plagiat, c'est quoi, comment on peut éviter le plagiat. Donc, comment s'exprimer, comment changer les paragraphes, comment changer les formulations des paragraphes. Dans notre modèle, puisque il y a que des définitions. Et moi, ça m'intéresse pas beaucoup, les définitions, comment rédiger comme la deuxième partie t'as le modèle. La deuxième partie dans ce modèle, c'est les propriétés intellectuelles, الملكية الفكرية ou bien les brevets d'invention, les براءة الإختراع. عندنا هاد les deux parties sont pour moi c'est très important. On peut faire des trucs importants ou bien on peut faire donc le modèle devient un peu important. Donc le prochain inchallah cours ماناش غنحكوا على l'éthique. Je vais envoyer des définitions نتاع l'éthique, c'est quoi l'éthique, c'est même et ça sera pas dans votre et ça sera pas comptabilisé ou bien je ne demande pas de Monsieur. Oui. كيفاش حيكون l'examen? Très bien. l'examen كيفاش يكون؟ L'examen كيفاش يكون؟ هذا question très bonne question. هذا la question la plus importante pour vous. L'examen راح نديرو sous forme des présentations et sous forme des mémoires de brevet. C'est-à-dire que vous devez subdiviser pour شحال راكم في la section 100 الله يبارك 100 donc راح يكون بالك on peut faire des 25 sujets. On va traiter ces 25 problèmes. Vous devez subdiviser des groupes à 5. Vous travaillez en groupe de 5. 4, monsieur. Voilà, 4. Monsieur 4, monsieur. Oui, c'est 4, oui. 5, monsieur. 5 frères. Oui, monsieur. D'accord, donc تقدروا ديروا de groupe de 4 à 5. ماشي مشكل. Je vous propose inchallah. كيما تحبوا اللي يحب يدير 5 يحب يدير 4. كراك vous êtes libre. Oui, monsieur. Je vais proposer 27 thématiques.
هاد لي تيماتيك رايحين vous devez faire des mémoires de brevet. c'est-à-dire راح نعاونكم ما نخليكمش وحدكم سي سير بيسك البروشان ان شاء الله الكور سامدي بروشان واش راح نديرو اون فا بارلي سور راح نحكوا على كومو فير ان بروفي دو بروفي راكم داكور معايا ولا نو وي مسيو بيسك باش نديرو دي ديفينيسيون على ليتيك سي كوا ليتيك سي كوا البلاجيا سي كوا et on ne trouve pas les solutions, je pense pas ça sera utile dans notre module. À mon avis. Je pense que vous partagez avec moi la même idée, la même opinion. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi je suis d'accord. ماشي بصمف كي نديروا لي جروب هذوك واش نديروا بهم؟ هاي والله ما واش فيه البروجي هذاك؟ Le projet واش فيه؟ Le projet fait brevet d'invention. لازمك تريديجي un mémoire de brevet d'invention. راح نعطيكم plusieurs thématiques. Les thématiques هذو les thématiques d'actualité. C'est-à-dire donc احنا عندنا deux parties في الموديل تاعنا. La première partie فيها l'éthique. l'éthique راح نبعث لكم لاريتي مينستريال اللي تحكي على l'éthique. البلاجيا وتحكي على l'éthique université. الدوزيام راح نبعث لكم ان سيبور دو كور كي بارل سور هاد لي ديفينيسيون تاع ليتيك ويحكي على البلاجيا يحكي اوسي على ليتيك دون لينيفرسيتي كومون فير ريسبكتي لي زاتر كومون فير هادو لي ديفينيسيون كامل نعطيهم لكم سو فورم دان سيبور دو كور سي فولي ليزي يعني نورمال سي بيان de lire ça. Mais le plus important, c'est la deuxième partie dans votre modèle. La deuxième partie, c'est quoi? La deuxième partie, c'est la propriété intellectuelle et le brevet d'invention. C'est bien, la prochaine fois, on va parler sur la propriété intellectuelle, on a droit à les brevets d'invention. Après, nous proposons comme des sujets. هاد لي سوجي يعني اللي بليزيار سوجي هما بالك يكونوا 27 سوجي اللي يحكوا شاك بروفي نعطي لكم دي بروفي ام اكزيستيو دون الانترنت جو فو دون هاد لي بروفي فو دوفي يعني لي ترادوير اي ريديجي دي ميموار دو بروفي اباز يعني هاد لي بروفي اسكو سي كلار صدر راح نعطي لكم دي بروفي وبيان نعطي لكم دي زارتيكل des articles scientifiques dans les journaux يعني existent dans les journaux après les articles رايحين نديروا traduction et faire des travaux ou bien faire des mémoires de brevet sur ça c'est clair oui vous devez faire aussi des présentations donc chaque fois comme dire des présentations يعني les présentations تاع l'état d'avancement تاعكم وتحكوا لي على les brevets هادو qui vous intéressent généralement en ligne oui en ligne ما عندناش بريزونسيال مود بريزونسيال في الموديل تاعكم بصح كي تجي في البريزونسيال نقدروا ندومونديو من الفاكولتي تعطينا على الصال ولا اسكو ça عندكم ان فاك فيها بريزونسيال في لا فاك تاع جي با ما فهمتش واش حبيتي تقولي قلت يعني نهار نجي في البريزونسيال بون في البريزونطاسيون نقدروا ندومونديو يعطونا الصال باه نديرو البريزونطاسيون تاعنا خير تكون اوني باسكو بالك يكون دي بروبليم دو كونيكسيون ولا Non, la présentation, je préfère que tu connaisses sur plusieurs étapes. Pourquoi? Pour être utile à l'étape. Je فهمت في LMD comme programme تاع LMD فهمت باللي لازم يكون transfert de connaissances. هذا الترانسفير دو كونيسونس بين l'enseignant et l'étudiant toujours. Entre l'étudiant et l'enseignant, il y aura toujours un transfert de connaissances pour faire يعني accélérer la formation. Donc
هذا واش راح نشوف ان شاء الله تشوفوا معايا. لي بروفي اللي راح تبريزونتيوهم توجور راح تبداو تبريزونتيو لي بروفي تبعكم، لي بروفي دانفونسيون اللي خيرتهم. هاد لي بروفي يقدروا يكونوا دي زونسيان بروفي، باغ اكزومبل كيما لي بروفي تاع تيسلا او بيان لي بروفي تاع لي بروفي دانفونسيون اللي وراهم دي فينومين فيزيك، دي فينومين فيزيك ce qui vous intéresse. C'est-à-dire, le problème تاعكم, vous faites 4 ans ou bien 5 ans dans l'université et vous n'arrivez pas de séparer, vous n'arrivez pas de faire la différence entre le Coran et l'attention. Malheureusement, c'est ça la réalité. Et si je pose une question dans un examen, c'est quoi la différence entre le Coran et l'attention? Je sais bien que tout le monde n'arrive pas de répondre à cette question. C'est pas comme si je rajoute un simple terme, je suis sûr et certain que n'arrive pas à répondre à cette question. C'est-à-dire c'est la différence entre le Coran et l'attention dans le domaine dans le régime dynamique. Donc, le régime dynamique, si on a des variations entre le Coran et les variations de Coran ou bien les variations de tension. Ainsi que c'est quoi un générateur de tension, c'est quoi un générateur de Coran, c'est quoi un... هذو كامل ما نعرفوهمش. Et on fait l'électronique ou bien l'instrumentation. C'est la base de l'électronique. Donc, رايحين نحكوا إن شاء الله على les brevets اللي كاينين. كما نحكوا بزاف على ASML. ASML اللي هي c'est une grande société. ASML c'est une grande société qui fait la lithographie. La lithographie c'est comment fabriquer les microprocesseurs ou bien les chipsets, tous les processeurs. Donc comment faire هذه راح نحكوا على lithographie. On va parler sur lithographie, c'est très important dans votre carrière, surtout comment بالك عندكم موديل يحكي عليها ولا لا؟ C'est quoi exact, monsieur? Lithographie. Lithographie هي méthode de gravure par laser. Ils gravent les semi-conducteurs. Comment graver les semi-conducteurs pour faire à l'échelle de nano. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie la deuxième génération, elle a 2 à 3 nanomètres de précision. مسي ما عندكش درنا نورمالمون دو دياموني ولا فشات خلينا عليها ليثوغرافي. واه دونك في الليثوغرافي بس احنا قرينا العام اللي فات الكتاب. العام اللي فات ولا العام اللي قبل قريتوا عليها الليثوغرافي؟ صح قرينا شويه فيه. ما قريناش عليها شيخ، قرينا الموديل تاع سيمي كونديكتور مي ماشي عليها. داكور. دونك احنا رايحين نحكوا بيان على واحد كيشد لنا بروجي على باغ اكزومبل نعطي لكم دي بوين كيفاش تقدروا تلقاو لانفورماسيون. دونك اوجوردي l'information dans l'internet existe, mais elle existe de manière un peu gênante. On ne peut pas avoir l'information directement dans l'internet. Surtout dans l'information, elle n'est pas exacte aussi, puisqu'il y en a plein d'informations. Donc, si on veut faire, après, la recherche, je vous donne des idées comment faire la recherche. Si on parle sur les semi-conducteurs sont un domaine très sécurisé et ils ne divulguent pas l'information. Donc, on ne peut pas trouver des informations directes. Mais dans les brevets d'invention, je vous donne un exemple. Si je fais une recherche, qui n'existe lithographie, on parle sur lithographie, n'existe ASML,
دونك راح راكم تشوفوا في البراوزر. وي تري بيان. هذه دوكا لا سوسيتي تاع جايه في البيبا، عندهم دومين يحكوا على الدومين تاع يحكوا على الدومين تاع الجرافير بار لازير. هذا التكنولوجي هما هذا السوسيتي تاع ASML. تشوفوا ليفوليسيون لهنا كيفاش راهم ديفلوباو دوبي 2006. كم لهنا نشوفوا لا تكنولوجي نتاع ديفلوبمون تكنولوجيك تاع هذا في السيمي كوندكتور كال اكزيست. لهنا تعرفوا باللي تري بيان. لهنا نعرفوا التكنولوجيا هذيك اللي تشوفوها في الانترنت. تشوفوا تجي تشري تليفون لازمك تشوف باللي راه بالتكنولوجيا تاع 2 نانومتر. شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ نو ماشي. كي تروح تشري تليفون يخي يقول لك هذا التليفون باش تعرف ديجا لي كاركتيرستيك تاعو مخدوم بلا تكنولوجي تاع 2 نانومتر، معناها راه في لا ديرنيير جينيراسيون تاع السيمي كوندكتور او بيان لا ديرنيير تكنولوجي تاع الجرافير. دونك هما في السيس كانوا يدوروا توجور ريزوليسيون تاعهم كانت 40 نانومتر. ابري لحقوها تشوف 2010 ولا 27، ابري 2013، ابري 2015. دونك دوزيام جينيراسيون راهي تحكي على ريزوليسيون تاع 2 نانومتر، يعني راهم كانوا في 7 5. انا نحكي على لا بريسيزيون تاع البريسيزيون، لا بريسيزيون تاع قداش نلحق التشيب سيت تاعنا يكون لا طاي تاعو. نحكوا على لا طاي تاع ليسباس اونتر ان ترانزستور اي ان اوتر ترانزستور، او نحكوا على ان تكنولوجي دو نانومتر صافي 10 بيسونس موان 9 متر. دونك هاد لا تكنولوجي عندي ان بيست. Si je veux يعني savoir comment fabriquer les machines qui fait lithographie, les machines qui fait lithographie, je dois suivre la société leader في الموند c'est ASML. ASML هذه la société هي joue un rôle très important dans cette technologie de lithographie. هذه التكنولوجي راني نحكي لكم على انتيماتيك اللي راح نحكوا عليها ان شاء الله في لي بروفي تاعنا. راح نشوفوا كي نقول ASML ليثوغرافي دير باتنت او بيان جوجل باتنت. كاين والله نكتبوا فري باتنت هو بروفي. باتنت سي ان بروفي en anglais. Toujours recherche par image c'est plus rapide. رايحين شوفوا دوكا نديرو في الفري باتنت. عندنا سيت امريكان كي بارل سور بليزيور. لهنا كاين جوجل باتنت وكاين كيما لهنا جوجل باتنت فيه بزاف لي بروفي. وكاين ثاني فري باتنت كوم سيت ويب ASML ونحوسوا على فري باتنت سيت اي والله فري باتنت اونلاين. لهنا نلقاو لي بروفي. دونك لا بروشين فوا راح نديطاي لكم شويه كيفاش نخدموا بروفي، كيفاش يكون في البروفي لي ريفونديكاسيون دان بروفي. اون دوا يعني بارلي سور سا هكذا بور يعني او موا اذا درتو بي اف ان شاء الله. واذا كانت هذاك البروفي يعني البي اف تاعك تقدر تكون ان بروفي في دون لالجيري في الجزائر، ما تكونش عندك بروبليم تاع ريداكسيون تاع الميموار دو بروفي. كي تروح ديبوزي في في الانستيتوت تاع البروبريتي انتيليكتويال هي لينا بي اي، يسموه اينا بي اي. هذا لينا بي اي هو اللي يقدر لورغان ابيليتي يعني كي دون لي بروفي دون لالجيري. هذا هو السيت تاعنا يسموه فري باتنتس اونلاين. لأنا تقدر
دير ليتوغرافي ASML يخرجوا لك لي باتنت. راكم تشوفوا باللي سي دي زامبريمونت ou bien c'est des imprimantes lithographiques, imprint lithographique. Mais là, واش راح نشوفوا on s'intéresse par les anciens parce que هما les plus تشوف منا سكور نتاع البريفي، عندك سكور وعندك دار كلاسيفيكاسيون والدوكيمون. Donc on doit faire une recherche par l'année. Il y a de préférence par l'année, puisque toujours US patent, order, quick search, non? راح نشوفوا هذا البريفي الأول. Le premier brevet, qu'est-ce qu'on va trouver? راح expliquer لك. يدير l'introduction تاعو dans le mémoire. Toujours il y en a une introduction, il y en a aussi une présentation scientifique تاع البريفي، وراح يحكي على لاني تاعو كلاني كما هذا لاني 2017. ويحكي بزاف على لي ريفونديكاسيون باش يقدر الكليمز ليهم معنى الكليمز او بيان لي ريفونديكاسيون تاع البريفي. يعني هاد البريفي كيفاش نقدروا نبروتيجيوه اون بو بروتيجي ان بريفي دون لي بريفي دانفونسيون بار لي ريفونديكاسيون تاع البريفي. دونك هكذا يتكتب البريفي يجي سو هذا الفورم. مي كي تكثر بزاف لي ريفونديكاسيون تاع البريفي يكون مبروتيجي. دونك كي نشوفوا ليماج تاعو راح نشوفوا هذا اكزامبل. مام لهنا راح نشوفوا في جوجل اوسي عندهم لي بروفي اوسي. ميسيو وي لا تقدر تبعث لنا ليان تاع تيليشارجمون؟ عادي كيما كتبت انايا عاد تلقى هذا فري باتنت. ها لوليا ماشي باش فيتي لي زيتاب. لي زيتاب درس جوجل كاين استنى كنترول في اكزامبل هذا تاع فري باتنت. فري باتنت معناها لي بروفي اونلاين. هذا لهنا كاين باتنت جوجل. باتنت جوجل تقدر دير فيه ريشيرش ثاني ديريكتومون. خاطرش في جوجل كاين جوجل باتنت راك تشوف فيها لهنا جوجل باتنتس معناها لي بروفي تاع جوجل اللي تلقاهم في جوجل. كاين دي بروفي تلقاهم في جوجل باتنتس وكاين لي زوتر بروفي تلقاهم في الفري باتنتس. داكور داكور ماشي ميرسي. تري بيان. دونك حنا واش رايحين نشوفوا؟ رايحين اون دوا شوازير بليزيور تيماتيك. دوكا لي تيماتيك اللي يهمونا سي دي تيماتيك تاع لا دارنيير تكنولوجي اللي هما كيما هذه الليتوغرافي ستادير. ودائما ما نقولوش بلي التكنولوجيا راهي مديفلوبيا ولا نو. راهم بداو هما في 90 افونساو صح سارت افونساو مي سا نو ممباش با باش نديفلوبيو اون تكنولوجي كيما هاد. يعني او موان تكون عندي دي كونيسونس على هاد التيماتيك بوتيتر سا فوز انتيريس سي بيان بور افوار دي زيدي سير سا. دوكا كي نحكوا على هاد الليتوغرافي مي حنا واش يهمنا كومون فير دي كونسيبسيون سير هاد التيماتيك تاع سيمي كونديكتور ثانيه. كي نحكوا على الليتوغرافي تحكي على رياليزاسيون بار لي ماشين تخدمهم لنا الا اس ام ال و لا سوسيتي يعني البلي ديفلوبي في هذا الرياليزاسيون لي فابريكاسيون نتاع لي تشيبسات هي سوسيتي تي ام سي. تسمعوا بها تي ام سي. تايوان. دوك هذه تي ام سي راهم تري ديفلوبي في هذا التيماتيك تاع في الدومين تاع الفابريكاسيون. مي هذه تي ام سي
توجور تشري لي ماشين تاع الليتوغرافي من النيذرلاندز ولا من البيبا، وهي تفابريكي باغ اكزومبل لي بروسيسور ارم، لي بروسيسور هاد لي داني بروسيسور. دونك توجور مي اسكو لازمكم ديروا لنا ثاني لا بروشين فوا جو فو دون ثاني ان ريشيرش سير سا على هاد لا سوسيتي تاع الليتوغرافي، سوسيتي دو فابريكاسيون، ميم يكون فيها اوتر بارتي. كي نحكوا حنايا على السيمي كوندكتور ندو با كومبلي، مش شاكان في ان بروفي سور لا ليتوغرافي يدير. كي نقول يكتب ميموار على هذا الشيء معناها باللي نقدروا نخيروا كيلكو بروفي اللي فيهم بليزيور ريفونديكاسيون، ومام فيهم لي شيما كي يعني كي دون برانسيب دو فونكسيونمون تاع لي ماشين. هكذا راح نستفادوا من الموديل هذا. واش نشوفوا فيه؟ نشوفوا فيه تكنولوجي تاع لو سيمي كوندكتور، كومون فابريكي لي سيمي كوندكتور، كومون لي سوسيتي كي اكزيست دو لو موند كي فابريك سا. راح يكون بيان كوم une présentation. Après, نحكوا شويه على TMC. Qu'est-ce qu'il fait comme technologie. راح نشوفوا بيان ثاني واش راهم يخدموا، واش راهم كيفاش راهم يفابريكيو، بور كي اون فابريك، سير كال باز كي اون فابريك. دونك راح نشوفوا لي بروبوزيسيون تاعهم هذه الشركه تاع TMC اللي هما اللي دار في الفابريكاسيون تاع لي تشيبسات. هكذا انت كي تجيك ايدي نتاع حاب ندير ان ميكرو بروسيسور ولا حاب نخدم سيرتو كي اكتيالمون واش راح يكون لي سيستيم لي بلي دوموندي. يعني سيرتو شفتهم انا في الموند يعني لي بوست دوك او بيان لي لا ريشيرش لي بلي دوموندي يعني في الدومين تاع السيمي كوندكتور سي كومون فير دي بتيت سيستيم او بيان دي سيستيم امباركي. انت تبروبوزي ان سوليسيون، هاد لا سوليسيون لازم تكون فيها سوليسيون سوفت اي هارد او مام طون. صدير تلقى ان كاميرا انتيليجونت، الكاميرا هذيك دير ريكونيسونس ديماج، تلقى ميكروفون فيه ان بروسيسور ارم اي راه يكون كونيكتي مع ان سيرفر اللي يقدر يدير لك ريكونيسونس دو بارول. لان نشوفوا باللي دومين يعني تري دوموندي. راح الجروب اللي راح يخير هذا راح نحكوا اون فا كريتيكي ثاني، اون فا دوني ثاني الميثودولوجي اللي يخدم بها، مش يخدم ديريكتومون يدير لنا بروفي تراديكسيون ديريكت. هذه سا سرا با ايتيل. راح يدير او موان ديفينيسيون تاع التيماتيك. هذه التيماتيك يكون في الانترنت كاينه مش ما كانش، سيرتو في لي بروفي راح يعطيك لي ديفينيسيون نتاع لي تيماتيك اللي ما تلقاهمش. دوك انايا سا مانتيريس با باش نروح صح. كاين كوتي تكنيك في السيمي كوندكتور مي لو بليز امبورطون كيفاش يفابريكيوهم. شكون اني جاي انا باغ اكزومبل عندي دراهم هيا يخدم لي سيمي كوندكتور، اخدم لي ان ميكرو بروسيسور. تبدا تحوس واش لازمني باش نخدم لي ميكرو بروسيسور؟ نقول لك لازماتك ان ماشين تاع ليتوغرافي. داكور هكذا يكون البروبليماتيك في كي تخيروا ميموار. دوك هاد لي ميموار اللي راح نبروبوزيهم عليكم لازم تكون فيهم هذيك الميثودولوجي. واش فيه؟ راح تبدا تحكي لي على لي بروبليماتيك اللي راح تريتيها. لي بروبليماتيك جاك واحد قال لك خدم لي ان ميكرو بروسيسور، واش تقول له؟ لازماتك ان ماشين تاع ليتوغرافي. داكور هذه الحاجه الاولى. دوزيام شوز لازماتك تقول له ان ماسك اللي نمدوه لهاد لا ماشين. هاد لا ماشين تمشي بكال تكنولوجي، هذا بكال تكنولوجي اللي هي تمشي بلي الترافيولي، لازم نغرافيو هكذا، لازم هكذا، لازم يكون عندي ان اركتيكتور نتاع هذا البروسيسور. ابري تقول لي شكون اللي ليدر في الموند اللي انا ندير باغ اكزومبل نبروبوزي حبيت نكون عندي رخص هذا الميكرو بروسيسور نكوميرسياليزيه هو نشارك هذا لا تكنولوجيا اللي راك تحكي عليها. واش دير؟ تقول لي كاين سوسيتي تاع TMC راهي تقدر تخدم لك لي ميكرو بروسيسور من دوزيام جينيراسيون. ديجا تعطيني لي جينيراسيون اللي اكزيستيو. تقول لي باغ اكزومبل راك تروح ل TMC راح تخدم لك بتال اوفر. تشوف لي زوفر اللي تمدهم هذه السوسيتي تاع TMC. دونك هكذا تولي كابابل دو فابريكي ان ميكرو بروسيسور. Comme ça, est-ce que c'est clair?
وين سي تري بيان. دونك هكذا يكون وكامل بارتيسيبيو، ماشي كامل يعني تبوزي دي كيستيون، كامل بارتيسيبيو دو فير هذا التيماتيك. ابري رايحين نحكوا على اوتر دومين لا تكنولوجي دو لانفورماسيون. كي نحكوا على التكنولوجي تاع لانفورماسيون نحكوا على الانترنت ونحكوا على لي غروند، نحكوا على الانترنت ونحكوا شويه على ليتيك. ليتيك في هذا الكوتي، والله نحكوا على الكوتي التكنولوجي. كي نحكوا على التكنولوجي نتاع لا تكنولوجي تاع الانترنت راهي تبازي بزاف على تبازي بوكو بليس على الفيرتواليزاسيون اكتيالمون، ولا يحكوا على الفيرتواليزاسيون، ولا يحكوا ثاني اوسي على لي بلوك تشين، يعني لي باز دو دوني ديسونتراليزي، هما دي باز دو دوني ديسونتراليزي. ويحكوا على كي نحكي ثاني على لي بلوك تشين راه نحكي على الموني فيرتوال، نحكي على بليزيور تيماتيك. ورايحين نحكوا على اوكي زيدوا ثاني نحكوا على التيماتيك هذه بزاف تاع البلوك تشين تاع on va parler aussi sur des autres thématiques. كما العام اللي فات حكينا ثاني على السيلف درايفينغ، حكينا على بزاف لي سوجي. دونك جو فو لاس ثاني لا ليبرتي دو شوازير اي دو بروبوزي اون تيل تيماتيك، مي ا كونديسيون كو يعني vous pouvez يعني récolter plusieurs يعني brevets et récolter plusieurs informations et proposer des solutions dans notre surtout les qu'on s'intéresse في هذا dans notre pays. c'est-à-dire حوايج اللي تقدر تمشي دون لالجيري. هكذا يكون الموديل تاعنا عنده راح تتعلم كيفاش تكتب بروفي، راح تتعلم كيفاش دوكا كي تكتب بروفي وتكون عندك لي بروفي تاع لي زامي تاع اصحابك، دونك تولي تقدر فاسيلمون تريديجي ان ميموار دو بروفي، ما تكونش عندك بروبليم. صدير راح نحكي على بروفي جينيرالمون راهم يتشابهوا. تشوف باللي اس ام ال عندها بالك دي ميلي تاع لي بروفي، ولا هواوي عندها دي ميلي دو بروفي. في هذوك لي بروفي يونا بلان دي بروفي يعني سون بريسك بارايا، يموديفي غير شويه يقول لك هي تاعي. سيرتو لاشين كي يروحوا يجيبوا بروفي تاع امريكان ولا واحد من لي واحد من تاع لي زوروبيان رايحين يموديفيو ليجيرمون يبروبوزيو اوتر بروفي. لهنا سي با ايتيك سيرت، مي لي لوا تاع البروفي سي كوم سا. Donc, je pense que c'est clair. Hein? Qu'est-ce que j'ai présenté aujourd'hui? عرفتوا idée على الموديل، عرفتوا une idée. je vais envoyer Inch'Allah les définitions تاع l'éthique كاملين. Je vais envoyer ثاني les arrêtés qui parlent sur l'éthique dans l'université. Et après, ça sera des thématiques que vous devez choisir. Quel est l'avantage لي دي سوجي البليز امبورطون لازم هو اللي بريزونتي الاول. ما عنديش مشكل يعني اللي يبدا الاول راح نشوفوا لو طرافاي تاعو اشاك فوا يجيب لنا، واللي عنده تيماتيك يقدر. دونك لا بروشين فوا ان شاء الله نلقاكم عندكم دي جروب تاعكم دي 5 ou bien 4. لا بروشين فوا نشوفكم هكذا يعني سو فورم دي جروب، يعني وجدتوا لي جروب ليست فيها لي جروب، ورايحين نحكوا على لي ديريكتومون نبداو نبارطاجيو لي سوجي اللي نتريتيو. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, donc la prochaine fois, dans ce fichier, nous avons tous les contextes, les objectifs, les définitions de chaque يعني, partie de notre cours. Comme notre cours, on parle sur l'éthique, l'idéontologie et la propriété intellectuelle. Donc, toutes les définitions concernant ce cours, ils sont là. Donc, je vous envoie le fichier, Inch'Allah.
Donc, vous trouverez toutes les définitions que vous allez aller voir, Inch'Allah, dans ce manuscrit. Le contexte toujours de ce modèle, c'est sensibiliser les étudiants aux principes éthiques, droits et devoirs des individus, cas particulier dans le cadre de l'université, et valoriser les principes moraux liés aux propriétés intellectuelles de chacun. Faire aussi une phase moraux de la société, du monde de travail. Donc, toujours, il y a plusieurs termes que vous devez garder. C'est-à-dire respect, l'intérêt, charte, objectivité, éthique, confidentialité, intégrité, valorisation, règles, esprit, discrimination, droit, obligation, corruption, conflit d'intérêt, intégrité, lutte, équité, sanctions, éthique, liberté. هذه les termes كامل عندهم relation مع la citation, le plagiat, la falsification, le travail collectif, fraude. Toujours, il y en a plusieurs, plusieurs points que vous devez aller garder dans une communauté universitaire ou bien dans le monde du travail. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs termes que vous devez garder. Donc, on ne va pas tarder à entrer dans tous les détails de ces définitions. Donc, je vous laisse le temps de lire ça. Il y en a tout, il y en a toutes les définitions, il y en a toutes les définitions que vous avez besoin. C'est-à-dire كما la dernière fois قلت لكم نحكي لكم نحكوا ان شاء الله على la déontologie dans l'université, domaine dans le milieu universitaire. On va parler sur tous les lois ou bien les chartes. Oui. Monsieur, Oui. vous pouvez accepter les étudiants. Oui. Vous pouvez accepter les étudiants. Normalement أنا داير acceptation automatique. علاش ما acceptهمش؟ Parce que chaque fois je fais l'acceptation, أنا دايرها automatique. Normalement, Ah d'accord, c'est bon. c'est bon. راهي automatique. Que je درت l'extension تاع l'acceptation automatique. C'est bon. Normalement 22 200 étudiants. شكون délégué? Oui, شكون monsieur. délégué présent? Ah, très bien. Donc, كاين غير 22 en présent. Et pourtant, la dernière fois, j'ai insisté باش يكون كاين au moins cette fois يجوا tous les étudiants على الأقل باش نعطوا لهم les termes اللي يخدموا عليهم. Donc, كيفاش جاو 22 200 étudiants, c'est pas normal. راه بعثت لهم بعد لي تام شغل نحط لهم لا بروشين فوا يدخلوا لهم. صح. Donc, j'espère. كوم سي ثاني لي جروب شيخ لا ليست هذيك Oui. مازال ما درناها. شغل انا حبيت تبعث لي شغل لي تيماتيك اللي كاين بعد ديك شغل حسب لي تيماتيك نديرو لي جروب شغل شاك جروب وشي خير ونبعثها لك ديريكتومون هكاك. Ah, d'accord. D'accord. وي وكاين Donc, كاين شغل يخدموا 6 بيرسون ولا باسكو كان درنا ديجا في السيمستر بريمي إيه. سيمستر درنا ديجا دي بروجي كاين دي جروب شغل واجدين حبوا يكملوا يخدموا كيف كاين حتى 6 Donc, بيرسون. je pense que 6 personnes normales, puisque vous êtes comme nombreux, كما 100, نقدروا نقولوا 6 à 7 normal. المهم تكون l'essentiel تكون le travail présenté يكون عنده valeur ولا عنده valeur. C'est-à-dire ما ديرش c'est-à-dire que vous partagez. أنا j'aimerais bien que vous terminez avant. خير ما نبقاو لا dernière minute ويبقاو les interrogations بعد تبقى préparation تاع les examens تاعكم وتولي تحلي في البريزونطاسيون. J'aimerais bien que vous pouvez commencer la semaine prochaine. ما عنديش مشكلة. C'est-à-dire اللي يقدر ان شاء الله بعث لي بوك لي تيماتيك باش نحطهم شغل
مع لي جروب ديالك. شوف اون كونسيديرون توجور في لي بروجي اللي راح نديرهم توجور راني جو كونسيدير في ليفالياسيون ستادير مش كيما نيفاليو لو بروميي اللي دار البروجي البروميي ستادير البروميي كي ا بريزونتي مش كيما لو دارني ستادير كاين ليفالياسيون ما تكونش باراي ستادير سي يعني كيلكان كي بريزونت لا سيمين بروشين عنده 3 بوين اون بليس دركا رايح على بالك راح يكسيليري دونك ليفالياسيون تاعو ما تكونش سيفير مي لو دارني راح يكون مش كيما الاول عنده الوقت بزاف وعنده دونك يجيب ان ترافاي كونسيكون ان شاء الله ترافاي كونسيستون داكور دونك في هذا الفيشي عندنا تو لي ديفينيسيون اللي تحتاجوهم que vous allez besoin donc il y en a tout dans ce fichier dans la propriété intellectuelle toujours il y en a la propriété intellectuelle ou bien le brevet d'invention donc كاين propriété intellectuelle qui يعني يسموها الملكيه الفكريه في القانون تاعنا دون لا دروا وكاين دروا اللي فيهم البروبريتي انتيليكتيال كاين بليزيور هي البلو لارج دونك فيها بروبريتي سوا تكون اندستريال سوا تكون ارتستيك او بيان نعطي لكم اكزومبل اذا كان درت اوفراج او بيان درت باغ اكزومبل فات c'est pas comme les brevets d'invention dans l'industrie ou ما نقولوش les brevets d'invention dans le domaine تاع l'artistique ou bien domaine تاع l'écriture ou bien تاع c'est pas le même domaine c'est pas le même donc même الاسم يتبدل c'est pas comme on dit pas يعني même حتى في الجي في الجيري عندنا البروبرتي انتيليكتيال عندنا سونتر تاع البروبرتي انتيليكتيال وعندنا سونتر تاع لي بروفي دانفونسيون او بيان البروبرتي اندستريال يسموها الملكيه الصناعيه والملكيه فكريه مش كيف دونك لي لوجيسيال لي لوجيسيال لا ميوزيك توجور ليتيراتور ارتستيك عندهم بروبرتي انتيليكتيال et la propriété industrielle يسموها le brevet d'invention. هذه la différence entre les deux. رايحين تشوفوا ان شاء الله في هذا الفيشي شوفي لونفايي رايحين تشوفوا فيه plusieurs définitions, plusieurs lois, plusieurs notions de base. Donc MASRES, c'est l'université, c'est toujours ministère enseignement supérieur et recherche scientifique. C'est ça le MASRES. Si vous trouvez le MASRES, c'est le ministère d'enseignement supérieur et recherche scientifique. Donc, واش رايحين نشوفوا هذا نبعث لكم هذا ان شاء الله الفيشي حيت تضربوا عليه طلاب و si vous avez des questions concernant ce fichier مش مشكل يعني vous pouvez يعني poser les questions في la fin تاع السيونس donc هذا الفيشي سي بون donc je vais l'envoyer ان شاء الله عندنا les projets bien les projets de l'éthique les projets اللي عندنا il y en a plusieurs projets qu'on peut يعني faire on peut c'est-à-dire العام اللي فات proposé plusieurs oui c'est pas ça هذو les étudiants sujet éthique très bien non c'est pas ça c'est propriété programme liste des projets très bien c'est ça là dans la liste des projets العام اللي فات proposé presque 18 normalement يكفوا نقدروا نفوتوا نديباسي ولا
on peut dépasser. On peut dépasser les projets. Le blockchain, تعرفوا le blockchain? Oui, monsieur. Très bien. Donc, dans le blockchain, si vous parlez sur le blockchain, vous devez parler sur la virtualisation, ces méthodes de virtualisation. Vous pouvez parler de le cloud programming. Le cloud ou bien programmation. بزاف les thématiques, le cloud. Vous pouvez parler sur la virtualisation. وما نقدروا هذا الكلاود والفيرتياليزاسيون نديروا وحدهم خير. بركي نحكوا على فيرتياليزاسيون الكلاود بروغرامينغ ونحكوا وكي نحكوا على الكلاود بروغرامينغ رايحين نحكوا على لهنايا عندنا في الكلاود بروغرامينغ عندنا دوكر وعندنا ال K8S par exemple. Donc عندنا هذو les deux. Les projets يعني عندكم choix. يعني quand vous faites une présentation ou bien mémoire de brevet. Mémoire de brevet c'est عندها type تاع rédaction. قلنا البلوك تشين كاين الفيرتواليزاسيون ثاني اللي نحكوا عليها لا ديرنيير فوا لي سيمي كوندكتور فابريكاسيون تاع السيمي كوندكتور سيمي كوندكتور مسيو وي يقدر شي واحد يبروبوزي التام اللي حاب هو قلت لكم بيان سور عندكم الدروة باش تبروبوزيو ا كونديسيون كي تبروبوزيو سوجي يكون مريديجي دو المام مانيير نتاع بالمام مانيير تاع لي بروفي يعني انتم الكوتي تكنيك رايحين تريديجيو كيما تريديجيو نامبورت كال بروجي يعني الكوتي تكنيك ديفينيسيون لا شيما بلوك à votre avis واش يكون introduction résumé abstract après كيفاش ريزومي مسيو؟ résumé تاع البروفي ما فهمتش باوربوينت ولا شوفي نبدا صومال مسيو نو شوف Monsieur Zama, idée لازم générale. نديرو نو خيرنا البلوك تشين البلوك تشين المود التيتر تاعنا يكون باين بلوك تشين اذا خيرنا البلوك تشين دون بار اكزومبل البلوك تشين تقدر تخير ابليكاسيون يعني من تقدر دير البلوك تشين وحدها تقدر تقول ابليكاسيون لي زابليكاسيون عندكم بليزيور ابليكاسيون تقدروا ديرهم ما تحبوا لابليكاسيون الموني فيرتويال تقدر دير بار اكزومبل على المايل تحكي على الايميل تقدر تحكي على تقدر تحكي على نابورت كال تيماتيك دوكا السيجي تاعنا يكون في تيتر او بيان titre avec sous-titre résumé تاع لو طرافاي تاعكم واش كاين في الخدمه هذه واش درتو كوم ريشيرش بيبليوغرافيك دوك حنا نريديجيو ان بروفي ميموار دو بروفي واش فيها elle doit contenir هذه titre deuxième point résumé après
vous devez rédiger introduction. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ ما فهمتش مسيو ريزومي وشنو. ملخص تاع واش راح تبريزونتي. نلخصو قبل ما ندير. اكتبوه مسيو. نو في لافان يكتب في لافان مي يكتب يتحط في الديبي. مسيو حنا نافيشيوه لك اونلاين. نو ما فهمتنيش. انت كي تجيب لي كيف بريزونتيوه ياك اونلاين؟ فهمني. بصح تبعثوا لي دوكيمون وورد اللي فيه الخدمه نتاعكم وفي الباوربوينت عندكم كيو دي تيتر تحكوا عليهم. داكور مسيو. الريزومي بصح لازم ديروا في البدايه بك شغل الواحد باش يقرا. نعطي لكم قريتوا ارتيكل في ارتيكل سيانتيفيك ولا جامي قريتوا ارتيكل سيانتيفيك؟ وي مسي في الريزومي تاني نديرو لي مو كلي وهذيك تاع تاع الاشكاليه. اعطي كلمه. لا الاشكاليه ديروها في الانتروديكسيون في لافان تاع الانتروديكسيون نقدروا نديروها وبيان نديروها كوم تيتر وحده. ولي مو كلي لي موكلي تقدروا تزيدوهم مش مشكل. ابري ريزومي تزيدوا له هنا لي موكلي نورمال مو كلي تقدروا تزيدوه. مسي الريزومي واش يكون اكزاكت فيه؟ ملخص دوكا نعطي لكم اكزامبل. انا نهضر على البلوك تشين. انا حكيت على البلوك تشين حكيت عليها باللي كيفاش تكون الشيما بلوك تاعها كيفاش يكون كيفاش راح يكون لي بروبليماتيك اللي راح نتريتيهم ولي روفونديكاسيون وكلش. ابري في الريزومي واش راح نقول واش راح نلخص واش راح نبريزونتي. لو كان تاع البلوك تشين راح تبريزونتي يصير كالباز. نقول باغ اكزومبل كي نقول لكم انا نحكوا على البلوك تشين مش معناها تجيب لي البلوك تشين تحكي لي على البلوك تشين كوم صدير هكذا او دو مانيير جينيرال هكذا ما تقدرش. انا عطيت لكم تيماتيك وانت تخير ابليكاسيون. باغ اكزومبل نحكوا على البلوك تشين الكا تاع الابليكاسيون تاعنا نحكوها لابليكاسيون دو لا بلوك تشين في دومين تاع الموني فيرتوال. داكور. من بعد الملخص تاع دوكا وي والله مسيو في الريزلتا. نو ما قلت لكمش بروغرامي وديروا ريشيرش سي دي ريشيرش. لا زعما تاع الريزلتا حسابات وتو يعني لا زعما لا فان تاعنا على واش نحبين نوصلوا فوالا. في لافان تاعنا رايحين نكتبوا ان بروفي ميموار دو بروفي دانفونسيون. هذا الميموار يسموها ميموار دو بروفي. كيفاش راح تقدموها؟ راني نحكي لكم كيفاش دير تكتبوها. فهمتوني؟ وي راني نوري لكم كيفاش تكتبوا البروجي تاعكم كيفاش تبريزونتيه. عندكم دوكيمون وورد هذا واش فيه يسموه ميموار دو بروفي. واش كاين داخل؟ كاين تيتر كاين ريزومي ايموكلو كاين انتروديكسيون كاين لي بروبليماتيك لي ريفونديكاسيون وكاين دوك نحكي لكم كيفاش ديروه واش لازم يكون فيه. لانتروديكسيون اسكو فهمتوني؟ ديروا التيتر الريشيرش اللي راح نديروه غنحكوا في هذا الدوكيمون اللي راح تمدوه لي غتحكوا على البلوك تشين ابليكاسيون باغ اكزومبل موني فيرتوال مايل سيستم تاع اي حاجه تقدروا تحكوا عليها سويفت باغ اكزومبل نابورت كال تيماتيك ولا دومين تحكوا عليه. راح نديروا تيتر ابري دير ريزومي. لازماتك دير ريزومي بصح ما تكتبوش هو الاول ريزومي بعد ما تكمل باش نديروا ريزومي بعد ما نكملوا باش نديروا لانتروديكسيون. في اي مانيسكري نكتبوه نقدروا نبداو بالتيتر ومن بعد نبداو بالكونتيني تاع الترافاي صدير لي بوين اللي راح نحكوا عليهم البروبليماتيك مي لانتروديكسيون والكونكليزيون والريزومي هما اللي نديروا الاخرين هما اللي نكتبوهم الاخرين باينه باسكو راح نلخص واش كتبت. وي دوك حنا درنا هاد الميموار دو بروفي ابري ريزومي في دوكيومون وورد اللي نبعثوه لك يجي مع الاول ريزومي ولا نكتبوه مع الاخر؟
ما يهمش غير كتبوه بيسك قلت لكم يجي في الديبي داك يجي التيتر وبعد يجي ريزيمي بيسك شوفي نابورت كال ارتيكل ندخلوا الاي 3 نتاع الانستريمونطاسيون اللي نورمالمون كامل يعرفوا الاي 3 اكسبلور اي 3 اكسبلور اكزامبل درنا البارطاج يكون قليل بيسك الانترنت تنقص ندخلوا هذا كيما جورنال لا معليش نشوفوا اي ارتيكل دونك نشوف نابورت كال ارتيكل نورمالمون عندي بليزيور ارتيكل ها نابورت كال ارتيكل عطا لا بارطاجي جيسبر تري بيان نعطيكم اكزومبل هاوش كاين هذا ارتيكل واش فيه ايه توجور نبداو دائما بالتيتر ابري هاو ريزيمي هذا هو الابستراكت تاعهم الريزيمي ما مش مسمينه مي معليش هذا الابستراكت ابري نديرو لانتروديكسيون تلقاوه ابري لانتروديكسيون يبداو الكوتي تاعهم راهم يحكوا على الارتيكل نعطيكم اكزومبل واحد اخر هذا جورنال واش يحكي بدا مسمي التيتر تاعو ابري هاو الريزيمي كيفاش يكون في البدايه ما يقول لك وي هاف بريزنت صادر واش رايحين نحكوا في هذا الارتيكل ابري لانتروديكسيون ومن بعد يبدا يحكي على اللي خدم الارتيكل وي مش تقدر تبعث لنا هذا باش نديرو شغل كوم مود لا نبعث لكم دي بروفي دوكا نبعث لكم دي بروفي ها بروفي اكزامبل تاع بروفي صح في هذا البروفي واش عندنا رايح تلقاه ميموار تاع بروفي هاو ليكزامبل خي وريت لكم المره اللي فاتت كيفاش تهبطوا ميموار دو بروفي exemple. C'est pas ça, c'est l'éthique. Il est là. هاو exemple. نتاع هذا عندكم هاو اسمه system and method for operating big data platform. هاو exemple. تيتر بدا بالتيتر ابري من التيتر واش يزيد يحكي الابستراكت هاو ريزيمي تاعو يديروا في البدايه الريزيمي ومن بعد دار شيما معليش ومن بعد يبدا يحكي على هذا دار غير دي شيما ديسكريبتيف بيسكام دي فوا يحب يخبي البروفي تاعو ما يوريش ديتاي كامل راح يدير غير الشيما ديسكريبتيف ومن بعد هاو بدا يحكي على البروفي الباك جراوند يحكي لك على سيستم ميثود هذا هي الميموار دو بروفي ومن بعد الباك جراوند و ديسكريبسيون ابري ديسكريبسيون يحكي على ابري ديسكريبسيون تكنيك سو فورم دي بوان كيما قلنا وبعد صاي صافي دار في البدايه هو في الديبي دار لي ريفونديكاسيون تاعو فهمتوني ولا ما فهمتونيش نعاود نعطيكم لي زيتاب داكور فهمتوني وي شيخ سي بون تري بيان كي نقولوا باللي ما لانتروديكسيون بليس بروبليماتيك تقدر ديرها بروبليماتيك هذه الكيستيونير اللي راح تديرهم Très bien. Après l'introduction est problématique. رايحين نديروا أول حاجة نحكوا عليها les revendications. Les revendications اللي كاينين. ولا claims en anglais. Est-ce que فهمتوا ولا ما فهمتوش واش راني ندير؟ دوكا لازمكم تبوزي دي كيستيون. Aïe, vous devez poser des questions.
C'est quoi les revendications? واش رانا حابين نوصلوا؟ Revendications de brevet. Les revendications de brevet. D'un brevet. Sans S, brevet. Ou les revendications تاع البريفي شي هما؟ مسيو ماشي سامر فهرس. Non, non. Revendication de brevet. شوفوا لي لا بارتي ليغال ميسيو، هذيك اللي كنت فاهمنا من قبل. لا بارتي ليغال جونغ تاع لي دروا. سي سا، هو واش حب يبروتيجي لي ريفونديكاسيون. نقدر نقولوا بارتي ou bien نقولوا سي l'auteur qu'est-ce qu'il veut protéger ou bien les revendications معناها les points. شغل demande monsieur non Hein? شغل une demande. جونغ ماشي لي ليميت ديكسبلواتاسيون تاعو. les points شي هما de protection. سموهم les points qu'il veut protéger. Monsieur, donne-moi exemple. Et on veut protéger. D'accord, avec exemple. مسيو تاع براءة الاختراع. براءة الاختراع واش فيه؟ براءة الاختراع لازم يكون فيه واش رانا نحكوا على الميموار دو بروفي. نتوما تبالكم باللي اختراع فيه غير اختراع هو حاجة واحدة، مي لي ريفونديكاسيون سون بليزيور ريفونديكاسيون. نعطيكم مثال نتاع بريفي دانفونسيون. انا اخترعت اباراي. هذا l'appareil peut يعني l'appareil par exemple نتاع je veux نعطيكم exemple سهل كاع. appareil de respiration d'oxygène. وش يكونوا فيها لي ريفونديكاسيون تاعها؟ او تبالكم باللي غير براءة اختراع وحده، مي تقدر تقول هذا البروفي والله هذا الاختراع يريفونديكي هاد لي بوين اللي يريفونديكيهم شو هما؟ اللي يعني utilisé pour tous les personnes, c'est-à-dire n'importe quel âge, n'importe quel يعني sexe, soit l'âge, soit sexe تاع l'être humain. Il est destiné aux tous les êtres humains. Il est destiné pour dans les cas تاع plusieurs domaines d'application, c'est-à-dire وين نقدروا نستعملوه في لي زوبيتو ولا او تيتر بيرسونيل ولا ا تيتر كوميرسيال ولا ا تيتر. لهنا نبدا نجيب لي ريفونديكاسيون تاعي، c'est-à-dire باش ما يجيش واحد يقول لي لو بريفي تاعك راك كتبت فيه باللي جهاز تنفس اي بوين تو كور، مي ما قلتش واش ريفونديكي البريفي تاعك وين تقدر يعني وين تقدر تستعملو الاستعمالات تاعو. تقول باغ اكزومبل نبروتيجي غير في لي زوبيتو، بصح لو كان ما تقولش مام ا تيتر بيرسونيل في الناحيه القانونيه ما يسالوش واحد كي يدي البروفي تاعك ويبيعو بور لي زابليكاسيون بيرسونيل، c'est-à-dire ما يكونش في لي زوبيتو برك. فهمتوا لي دي تاع لي ريفونديكاسيون علاش داروهم؟ ماشي زعما حقوق النشر جميع هي ما تسماش حقوق، تسمى لي ريفونديكاسيون هما الحقوق. لي ريفونديكاسيون بصح الحقوق تاع البروفي وين يقدر يكون انترفوني، وين يقدر الحقوق تاعو تكون، هذا ولا لي ريفونديكاسيون معناها لي الحقوق. ليكزامبل نتاع هذا البروفي اللي شفناه او سيستم، قال لك سيستم اند ميثود اوف اوبريتينغ بيج داتا بلاتفورم. شوفوا لي ريفونديكاسيون اللي دار الابستراكت ومن بعد حط لي ريفونديكاسيون تاعو.
راحوا لي فونديكاسيون. ابستراكت انا يحكي على لي ريفونديكاسيون لازم يحكي لي كنترول اف ريفونديكاسيون كليمز بالانجلي كليم. Très bien. قال لك patent application user which claims the benefits of US professional both incorporate their entirely difference. Très bien. هام الكليمز وي كليم. هاو قال لك وي كليم هانا واش نروفونديكيو الحقوق تاعهم. method for operating data comparing at receiving discrete client data sorting client data in network accessible distributed storage. أو يحكي لك وين تقدر تكون merging the client into the columnar based distributed archive. لأن كيما هذا البيج داتا بداو يريفونديكي لي دروا اللي يكونوا converting signal data converting لأن باش ما يدولوش براءة الاختراع تاعو يحاول يبروتيجيها بليزيور ريفونديكاسيون والله يدير لك ياسر خطر. دونك لهنايا الميموار دو بريفي علاش ريديجيو دو مانيير يعني مسيو وي هذه الابليكاسيون هذه باش يبروتيكتي روحو اللي كريا البروفي هذا يبروتيكتي روحو من جهه ليغال اونكا كاين كاش بروبليم اونكا كاين واحد يجي يديروا البروفي تاعو بيسك علاش البروفي راهم كامل يتشابهوا لي بروفي صادير يجي واحد يموديفي برك لا ميثود هذيك يموديفي ان بو يقدر يقول لهم باللي تاعي علاش تشوف لي زيتازيوني لي زوروبيان هما اللي يخترعوا مي لا شين يموديفيو ليجيرمون ويقول لك راه مش كيف كيف سي با ميم ابارا ماشي الفورميلا تاع ميديك ولا كوا فورميلا تاع ميديكامون ولا واحد يدير فيها ان شونجمون ويسي يبيعها بيان سور ان تي شونجمون تقدر تقول باللي تاعي بيسكاك تشوف باللي ميديكامون فيه هذيك لا باز بصح جينيريك يتعاودوا ما تسميش المام ابيلاسيون مي تقدر دير تقدر تموديفي تقول باللي فوالا في ليكسيبسي بيسك دائما في الميديكامون كاين توجور ليليمون يعني ليليمون دو باز اللي راه فيه الميديكامون بعد عندك ليكسيبيون يموديفي ويقول لك باللي سي بون ويموديفي النون تاعو يبدل الاسم بارستامول بارامول عندهم بليزيور ابيلاسيون ويقول باللي دوا تاعي ستادير هي الفورميل دو باز سي المام بصح من بعد كاين ثاني دي ميديكامون ابري 20 طون تروح الحقوق تاعك ابري 20 طون ما عندناش دروا على البروفي ما نحكوش على البروفي على هذيك ولات دوكا لي سوسيتي اكتيالمون ما عادوش يروحوا للبروفي بوكو بليس يروحوا للبروفي مازال يامنوا به في الجزائر وي باسكو حنا جديد علينا البروفي مين البروفي بور يعني الكاردي باش صح تحمي روحك من الناحيه القانونيه سي لو سافوار فير ما نمدش الميثود اللي راني نخدم بها تروح تشوف صح يمد لك ابري كيفاش ما يمدلكش لي تكنيك اللي يديرهم كيفاش يرياليزي هذاك البرودوي تاعو لا ريسيت تشوف لا ريسيت وكاين دي زاستيس هذوك اللي ما يمدهمش هما اللي يقدر يبروتيجي بها البروفي تاعو. دونك حنا نقدروا نقولوا بروفي صح مادام يحكوا عليه في الجزائر نقدروا نديروه نحكوا عليه ونكتبوا لي ميموار دو بروفي مي لو بليز امبورطون ميم دير لي ريفونديكاسيون توت دومين تكتب لو دومين دابليكاسيون تكتب في لي ريفونديكاسيون في الحقوق نقول باللي الاختراع تاعي نقدروا نستعملوه في لي زوبيتو نستعملوه عند الخواص نستعملوه عند لي كلينيك بريفي نستعملوه عند نبقى ريفونديكي نكره نجيب نحمي روحي نكتب كلش مي في لافان يقدر يجي واحد اخر يقول لك انا هذا الجهاز الاختراع هذا الجهاز التنفس والله يسموه هذا لاباراي تاع الريسبيراسيون انا نقول نكومونديها اون لين راني بدلت ابليكيت عليها ان كوموند اون لين كومونديها بابليكاسيون ويب ولا ابليكاسيون موبيل ونقول باللي راني بدلت البروفي جبت بروفي جديد
وماهوش المام. دونك سي بور سا كي دير تا جهاز التنفس نزيد نقول مام لا كوموند نتاعو كيكون اون لين ويكون لا كوموند هكذا كيجي يشوف في الكليمز كيشوف في لي ريفونديكاسيون راك كتبت له بلي كوموند اون لين كوموندي بار ابليكاسيون ويب اباراي كوموندي بار كي تحكي هكذا نقصت عليهم ستادير درت بزاف لي زيدي ودرت بزاف لي ريفونديكاسيون وين هو ما يقدرش باردون الو سلام ماريا راني عكوها صح ضاع عليك باردون فهمتوا واش نقصد واش راني نحكي لكم اسكو فهمتوني كيفاش نبروتيجيو le brevet par des revendications. Est-ce que c'est clair à ce point? Oui, monsieur. سي كلار شيخ. Très bien. Donc هذه الميموار دو بريفي واش لازم يكون فيها؟ لازم تكون فيها نبداو بالتيتر ريزومي موكلي انتروداكسيون لي بروبليماتيك نحكوا عليهم ونقولوا لي ريفونديكاسيون تاع البروفي كيما حكينا. ابري لي ريفونديكاسيون تاعنا نبدا نحكي على ديسكريبسيون تكنيك ديسكريبسيون نتاع تكنيك ديسكريبسيون واش تكون فيها ديسكريبسيون تقدر تكون فيها شيما تقدر تكون شو الغوريثم يقدر يكون فيها دي شيما ديسان لوستراتيف هذا واش يقدر يكون جينيرالمون ديسان بليزيور تقدر تكون ديسكريبسيون كيما تحبوا ديروا ديسكريبسيون تاعكم داكور ابري لي لا ديسكريبسيون تاع الكوتي يعني ديسكريبسيون تكنيك صدير نحكوا على كوتي تكنيك ابري او لا لا باردون وي سي بالي سلام الحمد لله وي لا مانيش في لافاك اليوم على اليوم بريزونسيال وقتاش نقدروا تاع الصح ديزولي اليوم جاتني امبيشمون شوف وقتاش نقدروا نروبورسيو هاد السيونس كيما تحب انا جابني بيان نديروها بريزونسيال خير وقتاش توني حاب ريكيبيري هاد السمانه دونك خلاص اون لين اسكو نقدروا نديروها غدوه على الوحده اون لين داكور خلاص شوف خلاص غدوه على الوحده نديروها اون لين وبعد البريزونسيال شوف كيفاش تساعدكم نديروها اوكي يعطيك الصحه صافي ما قالوا لي زوني البارح والله الو باردون الو سلام وي ميسي on revient Donc, toujours dans le mémoire de brevet, on a le titre, même les points qu'on veut protéger toujours. Description technique, fait les schémas, fait les algorithmes, fait les dessins illustratifs, il y en a que ça. Après,
ابري نحكوا على حكينا على البروفي دانفونسيون، حكينا على الديسكريبسيون تاع ابري ديسكريبسيون. دونك ديسكريبسيون تكنيك خلاص، تبقى بعد نتوما تقدروا تزيدوا كونكليزيون ليكم. هي ما يكونش في البروفي مي كونكليزيون اي بيرسبكتيف، تقدر تسميها بيرسبكتيف ولا كونكليزيون خلاص سيتو. باسكو بي فير هذا واش كاين في البريزونطاسيون تاعكم. رايحين دوكا ديروا لي بريزونطاسيون واش فيها؟ فيها ميموار دو بروفي كي كونتيان فيشي وورد، كي كونتيان ان فيشي وورد. فيها اوسي بريزونطاسيون دورابل باوربوينت، فيها كيلكو بوان اللي رايحين تحكوا عليه بيان لي شيما ديسكريبتيف. شوفوا تو لي ميموار دو بروفي اللي شفتهم، يعني راكم شفتوا الفري باتنتس وشفتوا جوجل باتنتس، فيهم بلوزيور بروفي تلقاهم بالك دي مليون تاع لي ميموار دو بروفي. في هاد لي بروفي واش رايحين تشوفوا؟ رايحين كامل تشوفوا فيهم لي شيما ديسكريبتيف، رايحين كامل تشوفوا فيهم لي شيما إليستراتيف و بيان لي شيما ديسكريبتيف لي ديسان إليستراتيف، كامل يرسموا فيهم دي ديسان، كامل يديروا فيهم دي شيما بلوك. هذه شيما بلوك باش يفاسيليتي لي بوين نيسيسير في هذا الكوتي تكنيك، يعني باش يدير بهم ديسكريبسيون تكنيك. باسكو لا ديسكريبسيون ماهوش يديرها يبدا يحكي ما يقدروش يتبعوا معاه. دونك راح يدير دي ديسان. اي شيما اوكي وي Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? والله ما عندكم des questions. ماشي على لي بروجي اللي تبعتهم لنا، يقدروا دو جروب يديروا لو ميم بروجي. سي ان واش نقول لكم، انا مفافوريزي يكون اذا كان يكون بالكا ولا دو كا معليش، بصح باش كامل تبدو سيجي واحد سي با لوجيك بيسك هكذا. صافي حنا شغل ما نقدروش نعرفوا واش يدوا الاخرين. مشكل ما بروبليم هكذا. هي ليديال باش تكون ترونكيل. اللي بعث لي الاول الجروب اللي بعث لي الاول راح نقول له باللي داروا لو شوا كيما درت العام اللي فات، كانوا كيخيروا الاولين يقول لي جي شوازي هذا السيجي، نقول له اوكي. من بعد اللي يزيد يخير السيجي بعدهم راح تقول له باللي سي بون لو سيجي داوه. مي اون بو يعني فار اكسبسيونيلمون نقبلوه يتعاود مره، ما يتعاودش دو فوا سيتو بليس كو دو فوا. وين يقولوا لك ماشي؟ ابعثوا لي بارميل، بعثوا بارميل دوكا وعدكم وبروبوزيو ثانيه. وكاين اللي حاب يبروبوزي ان سوجي وبيان تيماتيك اللي يخدم عليها مش مسيو وي. نقدروا نديروا بروجي بين زوج. قصدي تخيروا المام تيتر داروها العام اللي فات، قلت لا جو دير دو بيرسون ماشي 4 ولا 3 ولا بينوم. قلت لكم دو فوا كيف دو بينوم ما فهمتش. اون بينوم زعما ندير بروجي انا وبينومي جو زوج برك. زوج نورمال تقدري. داكور مش مشكل، مي ماشي مشكل زوج بيسك رانا دوكا صح. من بعد نولوا بالك نزيدوا شويه في لو طون تاع السيونس، معناتها ما نعودوش نقراو غير. عندكم بعد ابري تقرا ولا ما عندكمش اليوم سامبل؟ عندنا على قداش؟ 11 ونص. داكوغ. سينو نزيدوا اون اوتر سيونس صادر باش ماشي نبداو بنص ساعه قبل الوقت. مش مشكل، تساعدني باش نبدا على 10 9 ونص. وي خاطر حنا نكملوا على 9 ونص الكور الاول.
خلاص نعودوا نبداو على 9:30 ونكملوا. مام انا جامري بيان كو نقراو شويه افونسيو في الموديل، نكملوا الموديل تاعنا خير ما نبقاو من بعد حاصلين. وي ميسيو خير. هو عندنا الدروا باش نديروا دوبل سيونس ومن بعد تريحوا تعود ما عندكمش لا شارج في لافا. ياك ريشيرش بيبليوغرافيك ديروها تريديجي وتبعثوه مش مشكل. مسيو وي وقداش نبداو نبريزونتيو وقداش ديرني ديلي؟ وقتاش تبداو تبريزونتيو؟ لا بريزونطاسيون انا ماذا بيا تبداو السمانه الجايه، اللي يقدر يبدا السمانه الجايه عنده 3 بوان اون بلوس راح تساعد. شحال تديروا لا بريزونطاسيون؟ كوا شحال تدير لا بريزونطاسيون؟ شحال لا ديوري تاعها؟ مون با كاردور نتاع تبريزونتي، كان كاردور تكفي، ان كاردور دو بريزونطاسيون. ابري بالك نديروا ان ديسكسيون اللي راح نتعلموا منها، اللي نديروها بالك دميور ولا دميور تاع ديسكسيون، بوزي دي كيستيون نتعلموا واش بريزونطاو لنا لي مسيو وي. احنا نبعثوا لك غير دوكيومون وورد، ما كان نبعثوا لك باوربوينت. مش مشكل، باوربوينت تبعثوا ابري لا بريزونطاسيون تاعك. وكاين بريزونتيو نبارطاجيوه للباوربوينت تاعنا ولا نبريزونتيو برك هكا؟ لا بارطاجيوه باش نشوفوا حنا لي بوين، نوتيو لي بوين، نوتيو دي بوين، نوتيو دي كيستيون ومن بعد لا ديسكسيون اللي تعمل. داكور ميسيو شكون اللي يبدا السمانه الجايه؟ اللي يحب. وي انتم تخيروا من يحب صدير ضامن 3 نقاط زياده، عنده بليزير افونتاج. راح يبدا الاول ابري لاطر سيمان عنده 2 بوين ومن بعد 1 بوين 1 بوين ومن بعد صاي صدير نفافوريزي باش تبداو الخدمه تافونسيو رابيدمون. دونك لي سوجي راهم عندي هذو هما اللي خيرتهم. صح كاين البلوك تشين ومن بعد كاين نحكوا على السيمي كوندكتور ومن بعد ايتورو نحكوا عليها قبل الخير. ومن بعد بعث لي هذوك لي بروجي. بيان سور نبعثهم للديليكي. شنو هو يعاودوا يبعثوا لك كل واحد يبعث لك واحد واش خير ولا ندير ليسته كامله ونبعثها لك ديراكت؟ لا كي يتفاهموا 6 يبعثوا لك ويبعثوا لي اون طون باش انت تكون على بالك شكون اللي يبعث. دونك اللي يبعث مايل يبعث للديليغي بلس يبعث لي، والله كي يبعثوا لي انا نترانسفيري لك مش مشكل، يبعثوا لي ليا وانا نعاود نترانسفيري المايل. انا واش حبيت شغل هذوك لي بروجي تبعتهم لي نديرهم في ليسته واحده بعد شاك جروب واش يخير ونبعث لك شغل ليسته كامله على هذا الفيشي دوك نبعثه لك، هذا الفيشي دوك نبعثه لك وفيه فهمتك. من هذاك الفيشي نحطهم في اكسل وكل واحد يخير السوجي تاعو شاك جروب شغل من تما تخرج ليسته كامله، ماشي كل واحد يبعث لك واحد. نو هكذا على بالك كيفاه يولي بروبليم تاع لو شوا. انا باش ما تتفاهم اللي يبعث لي الاول يقول لي فوالا جي شوازي هذا التيماتيك خلاص راح نوطيه. فهمتك خلاص. سينون بعد كامل تولوا ديروا الميم تيماتيك ولا تلقى تيماتيك فيها بليزيور وتقدروا تبروبوزيوه. بيان سور هي فيزيكمون على بالي كاين اللي يجي دوكا السمانه الجايه يبريزونتي ولا حاب يبريزونتي ما موتيفي حاب يخدم دوكا عنده بريوريتي اللي غير السوجي وتلقى واحد يشد السوجي ويشد قبله يشد غير هكاك نشد وما نخدمش. هذا هو البروبليم. كما العام اللي فات لقيت هذا البروبليم. درك انا عطيت لكم بلو كيفاش تخدموا، عطيت لكم ابيبري كيفاش تشوفوا لي سيجي هذوما مش يعني راهم تقدروا تفوتوا يعني تخدموا اكثر، تقدروا ديروا اكثر من هذا. بعث لنا اكزومبل ميسيو. هاو كاين لي ليان وكاين شاك فوا كاين ليان. شاك فوا تلقى ليات سواء في الفري باتنتس سواء تلقى لا ماجوريتي تاع فري باتنتس. كاين
كاين لي ليان. عندكم نعاونكم شويه ثاني. هذو قلت لكم بلوك تشين، ايتورو مليحه، سيمي كوندكتور. تقدر تحكي لي ثاني اندستري 4.0. هذو هما لي تيماتيك اللي تقدروا يعني اللي راه نشوف فيهم يحكوا فيهم هذا الوقت. مي سي با يعني تقدر تزيدها. اللي حب عنده اوتر سوجي ولا اوتر تيماتيك يبعث لي، مش مشكل. لا ليست ماهيش فارمي يعني كاين يعني توجور يعني اون اتوندون فو بروبوزيسيون votre proposition. C'est bon, est-ce que vous n'avez pas des questions? Est-ce que نو vous ماشي avez... تما قلت المره الجايه 9:30. خلاص لا بروشين فوا 9h30. داكور. اذا كان رايحين تبريزونطيو ان شاء الله، جامري بيان نلقى واحد يبريزونطي ولا زوج ان شاء الله. خلاص نعطيكم الوقت ان شاء الله. اذا كان